लाड़काणो वासी नौजवान फुलपाइनी नायरीअ सां वीडियो कॉल ते निकाह करे छॾियो। गाज़ी अब्बास कॉलोनी वासी नौजवान ओशाक अहमद शेख फुलपाइनी नारी मनूका सां वीडियो कॉल ते निकाह करे छॾियो। निकाह तक़रीब मक़ामी होटल में कोठाई वई। तक़रीब में नौजवान जे वेझनि माइटनि शिरकत करे खेसि हार पाराया। नौजवान ओशाक शेख जो चवणु हो त साल खां मोनिका सां इंटरनेट ते राब्तो हो, जंहिंसां अॼु वीडियो कॉल ते शादी कई आहे। لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله العظيم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب أشركته ومدى وفتن سرا ولنيا وكثير خيره وشره من الله تعالى والمد رسولا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما وبالفواحش والبهتان والمآسي كلها بسم الله الرحمن الرحيم وتوالدوا وتقاسروا باهي بكم الأمم يوم القيامة ثم أعلم رحمكم الله أن الخاطب والراغب والمخطوبة والمهر على ما ترى فلا النبي الكبرى والعاشق إلا تعالى أنها اللهم ألفت بينهما كما ألفت بين أبي اللهم ألفت بينهما كما ألفت بين حسن وقربان الله تعالى أنها والقربات وتنجم بأحسن الآيات من جميع الخيرات في الأيام بعد الممازين إلى كل شيء قدير शुक्रिया जी This is my picture. This is my picture. Manoka. This is my picture. Picture media. This is my media picture. Please. This is my Manoka. This is my picture. This is my Manoka. Show your face. Show your face. Show your face. Show your face. Okay. आने हो गया मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।